As family farmers, we join forces so that we can store, process, package and sell our harvest together. Together, we improve the quality and increase production volumes. Together, we look for markets where fair prices are paid. An equitable family income is the cornerstone of strong family farming. Yung produkto kong rice, ibinibenta ko sa co-op, sa kooperatiba namin. Kasi yung kooperatiba, una-una, medyo mataas yung presyo namin. Kami rin ang nagde-decide ng price namin. So, pangalawa, yung co-op, siya na rin ang nagpa-process para ibenta rin yung produkto. Kaya, yung ginagawa ko, yung produkto ko, dinala sa co-op, at the same time, ibibenta co-op sa market. So, para yung co-op rin, makakita rin, yung dilensya rin doon, babalik rin sa amin. Kasi, kung doon ka sa labas magbibenta, sila ang magdidikta ng presyo. Para pagar un precio justo al productor, en este caso al socio del Compapa, nosotros vemos la calidad del producto. Una vez visto la calidad del producto, nosotros hacemos un sondeo en el mercado a ver a cómo está saliendo en el mercado. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros pagamos $2 o $3 más que los comerciantes. Ellos no pagan por la calidad. Ellos pagan más bien por lo que se ve en la cara, ¿no? De compadre, de amigo. Qu'est-ce que les commerçants là font? Ils vont jusqu'au champ pour trouver les gens là-bas. Donc ils viennent avec de l'argent. Et je te donne ça à la récolte, tu dois me donner à ce prix. Moi qui n'ai pas à manger, je n'ai rien. Je prends et je suis ce qu'elles vont m'aider, c'est ce que je vais prendre. Donc ça nous embête beaucoup. C'est pourquoi nous voulons mettre une fédération à Dabola. Isa pang kahirapan noon yung volume. Kasi pag pumasok ka sa market, kailangan mo may volume ka. Ang hirap rin na papasok ka na yung volume is kulang. Yung sustainability noon na magkakaproblema. En el Compapa teníamos que acopiar 2 o 3 días la papa, unos 200, 300 quintales y vender apurado. Entonces debemos tener una bodega de almacenamiento con cuartos fríos y así nosotros almacenar el producto para vender en el tiempo de escasez. Actually, yung pagbibinta namin sa co-op, maraming pagbabago sa buhay namin. Una-una, nakapagpaaral ako sa mga anak. Pangalawa, nakakabili rin kami na yung pangailangan namin. So, yung pagkain, medyo nakakaangat-angat na yung sa pagkain.